Alright guys, welcome to our vlog. So mag-open tayo karoon na parcel. Pili ka parcel. Nagpapakapiin dyan. Harapod. Harapod. Nawala ba ko? Bukaan ko kung sisuit amin. Siguro ko. Sorry na lang. Wala akong gagawin. Kanina wala may gunting. Ako ba kung pipil ako ng gunting. So, mag-step na ako gunting. Pagkita sa galing. Logo, ayaw. Nagsigo ba? So, namin. Sige, sampul. Số nào là hay chuyện mà làm số làm số đó là sao là đâu những ngoài này cái bước tăng số sao là quá đấy sao còn học tính nữa đấy còn số một ta biết số rồi sao đó quá đây đây tầm xong đó bên kia này em mới chín xíu nào em mới xuống đó về sao gì đó hả ai cũng tầm ấy gì đó hả cái đó gì cái đó gì đó đây bữa nó muốn xuống đó đây Tôi có nghĩ rồi, tao làm đi đi xem chuyện rồi luôn, cũng không xem mà mình là sự ra tôi luôn sự ra làm sự ra là mình là bị xịt rồi đó bắt thấy rồi cái đấy rồi hỏi gì Kan tak ada dia aku. Sebab kami dengan setelah sambut soal kamu. So, parang sabi na ba ni? Asa na ko? Sama ko na namin. Apil ba ko? Itu lah, bisa sebagai penabuh. Bisa pemikir loh. Bahasa ini apa ni mana? Kita lah, saya panggil. Oh, nang supply personal. So what ka buo? Hai. Emergency very. Panggil saya mau pakai. So you charge for me shots. Very. Stocks. So one is the mission. After some supplier has to be shut by that. But next is what's this? It's been right. It's what we do. Wala ang para mga swimming ko rin pay. Ang lang pang swimming. Timer. Ha? Có bộ hình sơn độc nhưng mà không có bộ thế đâu. Độc quá rồi tay mà. Next is
Io che non lo so. Ma guarda, sai bene. Questo è un vero. Ma artista era si vede vero. BNC Connector Adaptor, parcel, CCTV. So gamit yung isa, increase na putlan mga wire, mura nyo gamitin para sure nga. Connection. Okay, kung wala yung amin, kasi magkarat-karat. Kung sa inyo ha, viewing sa inyo ha, CCTV. So gamit ko kayo yung mga namin. Wala doon na namin, so kami kung ito. Hi guys! Mag-vlog sa amin, mag-vlog. Mag-vlog kami. Next is nag-mix pa sa amin. Namiguro kami pala, pwede mo mapalatis ka na. Next. So, next, ay, sa mga hapon. Akari. So, ibalik ko siya yung upuan sa Akari. So, man siya orasan.
Anti-stress trip. Minimalist. Ya, orası. Ya. Ya, manisha. Sweat na lang. Those two. Anti-stress trip. Minimalist. Orasan. Malam makannya. Oh, gamitin mo para sa kuwan. Maybe but the vision for and the magamit ko wire. I can cherish her. Love mo sige ba sa cherish lang. So nice, I tell you. Someone will have it now, it's a fine. Online. Run hard. But we know this was some more. Mas convenient some for it to not sound like the captain hard. It's why. Siya. Palit niya ni Kiri. Para ano, kami porsi, sa solar setup na solar na makapanda mga appliances. Ito ba pa yung init ng panahon so nasa yung fan. Hindi ko siya mag-init. Init fan. Wow. Siya. Kaya may chemical niya. Kaya ba? Waktu awak itu bisa berjalan. Oh, dia masuk ni. Dia kalian dia nak siapa suruh? Dia kalau nanti dia suruh, pun dia nak suruh dia nama. Dia nak suruh lah. Kalau lagi mereka. Very second. Soalnya macam. Ini. Sudah ini enggak semua. Betul sudah. Tuh, terus dulu wan pada nafsu. Wow, fine. Nah, saya dulu tuh yang ini duit lari kata dulu. Biar aku susu lagi. Ini loh, sorry. Sudah sekarang ini. Ini semua mobil. Ini. Fokus soal. Sebenarnya ini. Fokus soal apa tahu? Ini sama jelas tuh contoh tahu. Adjust apa tuh alat? Salah kok ada yang salah pada full light. Bateri kuan sudah. Nah, bateri kuan. Bateri sudah bateri. Bateri is very beneficial. So you want to charge them for the portable. Bateri sudah kuan bateri. Bili apa lagi kita salah bateri? Ah? Ada yang bateri. Bili. Oh. Singapore. Aku bisa bilang ini mau. Mau susah. So, bilang bisa charge. Ilang kami kakuan, malu ba? 24 hours.
midnight function. Kapalit ang sabihin. With blue colors, gray and white. Use interest and product. So if you see the original from shopping mall. Adaptor sa CCTV. And guys, adaptor din siya sa CCTV. 4 feet. Makes you so blurry. Ini kan beli yang kami baru sih, kurang kita sana. Kita terbang dengan aku. Bisa betul kita orang kita nah wisi. Kita terus. Ini kan solar aja kita doang solar. Solar sih kita doang set. Itu. So, mami ano. So let's take the let's take there's not a big picnic for one shot. So let's take Narcissa. Hit sing. What? Hit sing. Hit sing? No. Hit sing. So let's take it. Hit sing. Hit sing. Butang bayi dia. So let's take it. Butang bayi dia. So let's take it. From BNC to BNC. From BNC to BNC. Another. I've been for street light. I've been for street light. Solar bracket. Strip light solar bracket. So first, I need 3 pieces. And this one para pang lock. Para sa solar. Oh, and not this one. Oh, and not. There's this here. Guys, marami pang basketball court. Low voltage disconnect. Low voltage disconnect from solar grab. So, open ha, kasi makadaot ko pang solar yung siya para makita kung ilan na ang na-charge.
So yung water din. Mga open kayo, sinisipin ba ka nito na yung mga kwan, no? That's the life there, guys. Not my guys, the small one. Wow, sige pa. Sdcard reader. Sdcard reader. Ako dali. One, three, lima. Masarap pa doon. CCTV card, SD card reader, memory card reader. We have 128. So guys, nami ko ang SD card reader na 128. The big one. Oh, sige pa, kasot lang. Ha? Lawas ko lang, palitan mo lang, men. Extinguisher. For extinguisher. Guys, namin fire extinguisher. 20 pounds. 20 pounds siya. Fire extinguisher. Wait up. Up. Expiry 2026 pa. So, kung gusto mo mag-order of 5 extinguisher na,